হ্যালো সবাইকে। হাই, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমরা এখন আরেকবার একটা নতুন গান নিয়ে এসেছি, সেটা প্রিপেয়ার করেছি আমরা। তো দেখা যাক কেমন হয়, আপনারাই শুনে বলবেন, আপনারা কমেন্টে জানাবেন আমাদেরকে কেমন হলো, কেমন লাগলো। চলো। কোন গানটা? কেন, যেটা প্র্যাকটিস করলাম সেটা একই ভুলে গেছে, এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছে। ও ই মেজরে? হ্যাঁ, পল পল। হ্যাঁ, পল পল ঠেলে চলো, যাও, চলো, চলো। আলকা ইয়াগনিকের গাওয়া বলিউড সং তামাশা মুভি, তাই তো? আচ্ছা। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, बहती बहती लहर नदियाँ से तेरी दुनिया में, मेरी दुनिया है तेरी चाहतों में, मैं ढल जाती हूँ तेरी आदतों में, अगर तुम साथ हो, तेरे नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो।